नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। महिला मानक आर्थिक सशक्तिकरण पई बीमा सखी योजनार शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंकर 26तम गवर्नर भावे संजय मल्होत्रा नियुक्त। राज्य में खूब शीघ्र 5000 डाक्तर पदवी पूरण कराजिबो, विधानसभा सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री। एवं प्रथम पर्यायर राज्यर 8टी सहरर सरकारी खुचुरा विक्रय केन्द्रगुड़िकरे सुलभ दर मिलिबो आलू। केन्द्र सरकार गत 10 वर्ष मध्य महिलांक सशक्तिकरण पई अनेक पदक्षेप ग्रहण करिसेंति बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति। विभिन्न क्षेत्र में महिलांक सक्रिय अंशग्रहण 2047 विकसित भारत स्वप्न साकार करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। हरियाणार पानीपत ठारे बीमा सखी योजनार शुभारंभ करने अवसर में प्रधानमंत्री कहिसेंति, जीवन बीमा निगमर एही योजना रे 10म श्रेणी पास करिथिबा 18 रु 70 वर्ष वयस्क महिला माने बीमा सखी योजनार लाभ उठाई पारिबे। एही योजना अधीन रे प्रथम 3 वर्ष सेमानंक पई स्वतंत्र प्रशिक्षण सह स्टाइपेंडर व्यवस्था करा जायछि। प्रशिक्षण परे अणस्नातक महिला जीवन बीमा निगमर प्रतिनिधि भावे एवं स्नातक पास करिथिबा महिला निगमर उन्नयन अधिकारी भावे कार्य करिवार सुजोग पाइबे। एही योजना पई मनोनीत होइथिबा केतक बीमा सखींकु प्रधानमंत्री प्रमाणपत्र प्रदान करिसेंति। नियुक्ति संक्रांतीय कैबिनेट कमिटी आज 1990 बैच राजस्थान कैडर आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रांकु भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रो गवर्नर भावे नियुक्ति दैछंती। श्री मल्होत्रा एही पदवी रे आसंता 3 वर्ष पई कार्य करिवे। से वर्तमान केंद्रीय राजस्व विभागर सचिव भावे कार्यरत अछंती। श्री मल्होत्रा आसंता 11 तारिख बुधवार दिन 26तम गवर्नर भावे दायित्व ग्रहण करिवे। वर्तमान आरबीआई रो गवर्नर थिबा शक्तिकांत दास आसंता काली अवसर ग्रहण करिवे। विधानसभा आज धान किणा संबंधी आगत मुलतवी प्रस्ताव उपरे उत्तर रखी खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसेंति 2024-25 आर्थिक वर्ष रे धान क्रय विक्रय प्रक्रिया को व्यवस्थित करिबा पई सरकार अनेक पदक्षेप नैछंति। धान संग्रह प्रक्रिया को तदारख समीक्षा और समन्वय रक्षा करिबा तथा समस्यार समाधान पई मंत्री माननकु जिल्लावारी दायित्व प्रदान करा जायछि। चाषी मानक ठारू घोषित दर रे निर्दिष्ट समय मध्यरे एवं निर्धारित अमल हार रे धान क्रय ठीक समय प्राप्य प्रदान उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। मंत्री कहिसेंति, आज सुद्धा बरगढ़, बलांगीर, संबलपुर, नुआपड़ा और कलाहांडी जिल्लार 18,940 जन चाषी ठारू मोट 96,641 मेट्रिक टन धान संग्रह करा जायछि। चाषी मानंकु 219 कोटी 98 लक्ष टंकार सर्वनिम्न सहायता राशि मध्य प्रदान करा जायछि। धान संग्रहर सामग्रिक धार्य लक्ष्य को समीक्षा और संशोधन करने निमंते एक मंत्रिस्तरीय उपकमिटी गठित होइछि। श्री पात्र कहिसेंति, धान संग्रह प्रक्रिया रे कटनी छटनी बंद करने सह धान मान निरूपण पई कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शस्य विश्लेषणकारी यंत्र उपलब्ध करा जायछि। सेहिबळी क्षुद्र और भागचाषी मानकर धान को अग्राधिकार भित्तिरे क्रय पई निष्पत्ति होइछि। चलित वर्ष धान विक्रय पई 17,50,000 चाषी पंजीकरण करिसेंति बोली मंत्री श्री पात्र कहिसेंति। राज्य में खूब शीघ्र 5000 डाक्तर पदवी पूरण कराजिबो बोली विधानसभा आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिसेंति। मंत्री कहिसेंति, डाक्तरी नियुक्ति प्रक्रिया रे मुख्यमंत्री अनुरोध क्रमे 2टी संशोधन करा जायछि। डाक्तरी पदवी पूरण सह 3000 पारामेडिकल स्टाफ नियुक्ति पई मध्य विज्ञापन प्रकाश पाइबो। राज्यर समस्त 30टी जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा कराजिबो बोली मंत्री डॉक्टर महालिंग गृह को सूचना दैछंती। भद्रक जिल्ला रे खूब शीघ्र मेडिकल कॉलेज खोलिबो बोली मंत्री कहिसेंति। राज्य रे थिबा कारागार गुड़िकर सुपरिचालना निमंते 2020 मसीहा ठारू नुआ संशोधित आदर्श जेल मैनुअल कार्यकारी हेउछि। विधानसभा आज विधायक भास्कर मढ़ई प्रश्नर उत्तर दे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति, गत 3 वर्ष रे राज्यर कारागार गुड़िकर 178 जन बंदी मृत्यु घटी और प्रत्येक मृत्यु घटनार विचार विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा तदंत करा जायछि। से कहिसेंति, अर्थाभावरू मकद्दमा लढ़ी पारुनथिबा कैदी मानंकु बिना मूल्य जिला आईन सेवा प्राधिकरण द्वारा आईनगत सहायता जोगाई दिया जाउछि।
85ଟି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକ୍ତାକାଶ ଆଶ୍ରମ, ସମ୍ବଲପୁର ଜାମୁଝରି ଏବଂ ନାରୀବନ୍ଦୀ ନିକେତନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ 2008 ମସିହାଠାରୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2ଟି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସେବା କର ନେଟୱାର୍କ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ କୁମାର ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦ ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା 2026 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିବସ ଥିବାବେଳେ 11 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ 13 ତାରିଖକୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିବସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 20 ତାରିଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60 ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଳୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆଳୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁଲଭ ଖୁଚୁରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ଜୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆଳୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 73ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁପରିଚାଳନା, ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଆୟୋଜନ ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଦେଶର 27ଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ 10ଟି ମହିଳା ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ, ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ, ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 1799 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପିପୁଲ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀଧନ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 61ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ 2 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ 107ଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 25ଟି ଅଭିଯୋଗର ତତ୍କାଳ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ 182ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 49ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଳାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 82ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର 26ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ନିଯୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5,000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ, ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ସହରର ସରକାରୀ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳିବ ଆଳୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।